Guys, yan ang aming chef ngayon. Taburay ko yan. Hindi ako naka-vlog. Okay lang yan. Sabagay, mga original na trip eh. Hindi naman naka-vlog yung mga yan eh. Sa inyo. Yan po yung ginagawa niyo ngayon. Special. Wow. Super. Super beautiful. Ready sir, ready sir. Wow. For ladies. Gawang ko sa kasana ng Thousand Island sauce eh. Wow. Wag na. Eh, maurong lake na eh. O kaya... Alas 11 eh. Oo, o kaya tartar sauce eh. Para dito. Kalas! Over! Kaya po, pino-close na yung ano. Pino-close na yung... Pare, mapi spoon. Mapi po. Mapi spoon. Jack spoon. Spoon dito, betul eh? Mapi. Huli na. Ginagawa na po ni chef. Mabuti na alala mo. Tapos na po niya. Oh brother, please. Oy. Bukas, may kita laminate. Yan na po. Yes. Give to Durga, there. In outside. Yeah, open it. Yeah, give now. Very good. Okay, give now to them. Hoy!